Oh, hello mga bebe loves. Oh, kumusta ang bangs nato din ang side? Na nagmahay ko nga naggupitan akong bangs. So bitaw ay nara ko ikuan, nara ko i-share kay nahimuot ra gyud ko. Kay kami mga parents ako ang mga anak na mag-GC no, ana kada anak ninyo kung siya nga grade level ada di ba na mag GC. Nahimuot ko nagbasa kay kuan man ay sa parents nang utana nga kanang magkuan ba mag-amot-amot pag food para sa kay nagbiting naman na mag-amot-amot pag food para sa after recognition sa mga bata. Di syempre natural naman sa ato ano nga mag-amot-amot kay magsalo-salo og foods men ana ba mag-share your foods ana ala ka kay dili man di ay ana paamot-amoton ang mga ginikanan kay aron ipakaon sa bisita. Uy, sana all. Na ito lang. Wala man sa kuha dili man sakit sa buot. Nakatawa ra jud ko kay kanang hala. Abi na kog ang mga teacher lang ang mag-amot-amot para ipakaon sa bisita kay mao mo ginaandan sa mga teacher nato din sa Pinas labi nag kanang naas DepEd kay mag-amot-amot man gyud na siya labi nag mag-amot-amot man gyud na sila labi nag naay bisita unya karon hala mag-amot pud ay pati ginikanan kay ipakaon sa mga bisita hala oy sana all magbisita na lang siguro taan nino kay para makakaon ta ay bitaw ay dili bitaw di man gud kana kung nakuha ra nako base ba ma-compare man gud nako kay siyempre dili man gud daw kinahanglan i-compare kay lahi man ang Pinas lahi man ang diri sa Thailand pero kay ang diri man gud walay usong amot sa mga teachers dinhi kay ngano naay budget ang school naay budget ang munisipyo para sa mga inana nga butang nga mga pakaon kung naay bisita naay budget mo nang naganahan ako dili mo kuot ang mga maestra diri sa ilahang mga bulsa para ipakaon sa mga bisita dira man gud sa tuwa sa Pinas kulang gamay na lang gani ang nabili sa sweldo ni ma'am kay nag London Bridge is falling down man siya o London dito London doon no. Halos wa na bilin sa ihang sweldo niya kuutan pa gyud kay ipakaon sa mga bisita unya murag halos kada bulan na ay bisita na magyud siguro budget ana abang problema lang kay kung gikurakot wa ta kabalo pero naa gyud na siya budget unta para ana kay dinhi man gud dili jud mokuot ang mga teacher sa ilahang mga bulsa kay para lang ipakaon sa mga bisita o lima na ha kato ganing time nga last day na sa mga intern dinhi sa school namo kabalo mo nagpakuan gibudgetan sila sa school nagpaluto sa mga kusinera kay para ipakaon para sa tanan murag farewell party nila ba unya gigastuhan sila sa school wala na gasto ang mga intern para ipakaon sa mga teacher dili ang school gibudgetan sa munisipyo kay para pa-thank you kay amo gud sa kuan nga time katong pag-graduate pag katong ano mi kay intern naman pod mi kabalo mo among gibuhat nag-amot-amot mi bonggacious kaayo kay ngano nagpa-catering mi sa school unya muramig nagpa-concert kay ngano naay nanayaw naay kanta na apay nag-violin o di ba kay maotoy suggestion sa isa ka teacher nga ana siya last year daw nga intern kay bongga daw uy Diyos miyo kanagong estudyante pa lang mi pero wa na gasto na kaayo mi ni puot na mi sa mong bulsa mura mi gitrain na mi nga inana ang sa DepEd nga kinahanglan mukuot ka sa imong bulsa para ipakaon sa mga bisita nga unta na may joy budget para ana di ba so ano man gud ang ato magong mga naandan ba nga dili siya ingon nga okay ra man gud mo hatag ana pinabukas imong loob pero kana magong naandan na nato nga inaana gud nga sistema which is not okay so layo ra jud kaayo dinhi nga kanang dili hilabtan ang sahod sa mga teacher kay naay budget para ana kanang nagkalisod-lisod nagalis ma'am daghan na kay utang naglundon na kay ang tuition sa ihang college as kapal dito utang po siya sa ihang bulsa kay para naay ipakaon sa mga bisita hala oto nagkatawa ra jud ko kay ko anak amot-amot daw amot-amot ko ay kay na makakaon ng mga bata mga parents agoy mag-amot kay para daw sa bisita sakit sa bangs ay sakit kay sa bangs matiyo na gyud labi taw oy unta ma-change na ng mga mindset ba nga kanang mga amot-amot good kay para ipakaon sa mga bisita unya labi na sa DepEd kargado biya kaayog na ay mo anha na ani na si superintendent na si kuan agoy maupay labi na kanang mga lugar nga kanang kuraot kaayo ang school ay makapamugos gyud taw puot ang mga maestra sa ilahang mga bulsa imbis nga ay kaluoy nga lang jud ang tawo unya wala may uso ang kuan di anhi ano diri sa maong school wala recognition kanang
kanang inig closing ana maghatag og mga award wala kay natingala gani mi kuhala wala rin ana so mautot pero maghinatagay sila og grades pero katong time nga naghinatagay og grades ana kanindot lang no kay kada estudyante ihatagan nila pack lunch tapos na ay gatas o di ba budgeted kayo sa tuang gobyerno kay kini dinhi public school man ni funded sa munisipyo so kada bata lami kaayo na fried chicken apatoy unsa tapos na apay milk tanan nga bata ang kuha og grade budgeted kaayo nakaingon ganito hala uy grabe ang support sa gobyerno sa mga estudyante din sa Thailand bisan pag private school na ay budget gikan sa gobyerno ang mga private school nga kanang para sa pagkaon sa mga bata lunch nila og milk naa siya budget bisan pag dagko kay na sila mga tuition fee ang gobyerno na ay counterpart mohatag jud na sila kay budget na para sa mga bata sa tanang mga bata dinhi sa Thailand mo na ang mga bata dinhi walay rason nganong dili mo eskwela kay ngano provided man tanan milk twice a day kung ay absent pwede pa ka mag twice a day kunya naapay o ang lunch school supplies provided maato na lang ka sa school para magtuon kay naa nay bag hatag school supplies pagkaon naapay gatas ang i-provide na lang jud sa mga parents ang uniform nila so no kung ana unta utot sa Pinas nga kanang provided gud tanan siguro no daghang mga bata nga kanang nang dili maundang ba labi na dito sa mga part sa mga bukid-bukid ana good kay luoy jud kay sila kahimtang dito dili kay eskwela kay walay kaunon samantalang dire daghan kaayog sobra sa mga pagkaon mao nang kami mga teacher kami ay makitbit kami free pa ang panihapon pamahap kay ano daghan kaayog sobra mga bata so unta no may anak ang Pinas ba dili pud unta palabrehon og kuan dili unta palabig kurakot ba kay kwarta pud biya na sa tawhan nya palabihan nagkurakot anang mga naas good ay kaluoy na lang jud ang tawon so maura to ang gawas ending mag-amot ra gihapon ay deadline mag-amot gihapon ang mga ginikanan kay para ipakaon sa mga bisita so mag-amot pud si ma'am sige na lang kay para dili kay bugat sa bulsa ni teacher kay puro naman lang sila teacher sige amot sige mo apil pud amot ang mga ginikanan kay para dili na tayo maguslot og taman-taman ang bulsa ni ma'am